ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। अर्जुन विषाद जोग 2। पूर्वरु आलोचना कराଯାଇଛି जे श्रीमद् भगवत गीता एक स्वतंत्र जोग शास्त्र। सांख्य जोग, कर्म जोग, ज्ञान जोग परि एथिरे विषाद को मध्य जोग पर्यायभुक्त कराଯାଇଛି। गीता को महाभारत रे संयुक्त करिबा अभिप्राय प्रथम अध्याय रूपे अर्जुन विषाद जोगर सृष्टि कराଯାଇଛି। एही अध्यायर पूर्वाधरे अर्जुन को विषाद को समग्र मानव समाजर विषाद रूपे वर्णना कराଯାଇଛି। क्षुधा निवारण पाई जेपरि भोजन कराଯାए सेहीपरि विषाद मुक्त हेबा पाई जोगर आवश्यकता अनुभव होइछि। मोह, विस्तृति और संदेह हेतु मनीष विषादग्रस्त हुए। एथिरु निवृत्ति पाइबा पाई से नानाविध प्रचेष्टा करे। समस्त प्रयत्न निष्फल हेबा परे मनीष हताश होई भगवान को प्रार्थना करे। निराश्रय माम जगदीश रक्ष। तेणु विषाद ही परमात्मा स्मरणर कारण होइथिबारु एहाकु जोग पर्यायभुक्त कराଯାଇପାରେ। एठारे विषाद जोगर आउ केतोटी आवश्यक बिंदु उपरे आलोचना कराଯାଇଛି। विभिन्न विद्वान मानक दृष्टिकोण। केतेक विद्वान अर्जुन विषाद जोग को क्षेपक अध्याय रूपे विवेचना करती। गीतार आद्य भाष्यकार शंकराचार्य गीतार प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्यायर प्रथम 10टी श्लोक उपरे कौनसी भाष्य लिखि नाहांती। शंकराचार्य जेउ गीता उपरे भाष्य लिखिछंती ताहा व्यतीत गीतार आउ केतेक पाठ्यांतर मिले। तन्मध्यरु गीतार काश्मीर पाठ्यांतर अन्यतम। अनुभव गुप्त भंडारकर, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुना एवं जर्मानीर अनेक विद्वान गीतार ही काश्मीर पाठ्यांतर को ग्रहण करी स्व भाष्य रचना करिछंती। अभिनव गुप्त गीतार प्रथम अध्यायर सूचित महाभारत युद्ध को ऐतिहासिक घटना रूपे ग्रहण न करी एही प्रकरण को आध्यात्मिक दृष्टिकोणरू वर्णना करिछंती। प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोक व्याख्या करने जाई से लिखिछंती अयं स परमो धर्म यद्यज्ञानात्मदर्शनम् इत्यस्य च धर्मस्य क्षेत्रम् समस्त धर्मणां ख्यायदपवर्गं प्राप्तत्राणभूतं तदधिकारी शरीरं सर्वक्षेत्राणां क्षतिहिंसत्वात् परस्परबध्यघातकभावेन वर्तमानं रागवैराग्य क्रोधं क्षमा प्रभृतीनां समागमक्षेत्र तस्मिन् स्थिता ये मामकाः अविद्यापुरुषोचिता अविद्यामयाः संकल्पाः पाण्डवाः शुद्धविद्या पुरुषोचिता विद्यात्मानं ते किं कुर्वन् खलु जिता इति जातं जावत् ममेतज्जायनीति ममकः विद्यापुरुषः पाण्डुः सुदः। उपयुक्त व्याख्यारू यह जनाजाए जे अभिनव गुप्तଙ୍କ अनुसारे धर्मक्षेत्रର अर्थ ହେଉଛି इंद्रिय समूहर बासस्थान ଏହି शरीर। ମାମକାହା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପୁତ୍ରଗଣ କୌରବ ବୋଲି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ସମୂହ ଓ ପାଣ୍ଡବାହା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସଂକଳ୍ପର ଦ୍ୟୋତକ। ପାଣ୍ଡୁର ଅର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ପାଣ୍ଡବ ଓ ଅବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କୌରବର ଦ୍ୟୋତକ। प्रसिद्ध विद्वान पंडित श्रीपाद दामोदर सातकलेवर साहित्य वाचस्पति गीतालंकार मध्य गीतार युद्ध को स्थूल अर्थरे ग्रहण करिनाहांती। से तांको पुरुषार्थबोधिनी भाषा टीकार लिखिछंती आध्यात्म भूमि रे एही भारत युद्ध मानव हृदयर भूमिका रूपे पर्यवसित। एही युद्धरे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध आदि विकार गुड़ी को खूब प्रयत्न सह शांत कराए।
ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ, ଭୂମି ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ ଏବଂ ଅସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ରୂପକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଏହା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସାରାଂଶରେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କର ମତ ଅଟେ। ଏହି ମତ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଖଣ୍ଡନ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ନାମର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନାମର ରାଜା ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସୂଚକ ନାମ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରଚନା ସହେତୁକ। ଏହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କୌରବବାଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଗୀତାର ଲେଖକ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଏପରି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଏକ ରୂପକାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଏକ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେପରି ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ଭାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି କୌଶିତଜୀ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଂଯାବତ୍ଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରମ୍ ଏତତ୍ମାମାନଂ ନ ବିଜ୍ଞନ୍ତି ତାବେଦାନଂ ସୁରା ଅଭିଭୂଭଃ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ଶବ୍ଦ ମନର ଦୂଷିତ ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନର ମନ୍ଦାବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମେ କହିଆସିଛୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାର ମାୟା ଅଥବା ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।